अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाजरीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमें आपको बताना यह है कि पाकिस्तान के लिए तवानाई के शोबे में अच्छी खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान को आज़रबाईजान से सस्ती LNG मिलेगी और साथ ही रूस से माहाना 1 लाख टन तेल खरीदने का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन होने वाले इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत की जो तकरीब है वो गवर्नर हाउस लाहौर में भी, उसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो मुआहदा है इसके तहत पाकिस्तान आज़रबाईजान से हर माह LNG की खेप खरीदेगा। मुआहदा 1 साल पर मुहित है और इसमें मजीद 12 माह की तोसी की जा सकती है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान इस बात का मजदाज होगा कि इस मुद्दत के दौरान कार्गो न भी खरीदे तो उस पर जुर्माना आयद नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस तकरीब से जब खिताब किया तो उसमें आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत आम आदमी को जो बुनियादी सहूलियात हैं उसकी फराहमी के लिए वसाइल बरूए कार ला रही है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान LNG मुआहदे से बाहमी ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी, ये भी आज प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया है। अच्छा नाज़रीन, हम जानते हैं कि एक जानिब सस्ती आज़रबाईजान से सस्ती LNG और फिर दूसरी जानिब रशिया से सस्ते तेल की जो दरामद है उससे पाकिस्तान को सालाना लाखों डॉलर्स का फ़ायदा होगा और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से ये फ़ायदा आवाम तक भी पहुँचेगा। किस तरह से पहुँचेगा, कब तक पहुँचेगा, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप में से हर कोई जानना चाहता है। इसी हवाले से हमारी रिसर्चर्स की टीम ने आज एक पैकेज तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर मेरे साथ जी बड़े अहम एक शख्सियत मौजूद होंगे। हमारी खास रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के खालिद तैमूर अकरम साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे, लेकिन इस मुलाकात से पहले आपको एक रिपोर्ट, एक पैकेज दिखाते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब लाहौर में हुई, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मुआहदे पर पाकिस्तान LNG लिमिटेड के MD मसूद नबी और आज़रबाईजान की स्टेट ऑयल कंपनी सोकार की CEO मरियम अल्मास ज़ादे ने दस्तखत किए। इस मुआहदे से मुल्क में सस्ती LNG मुयस्सर आएगी और ये एनर्जी के बहरान से निपटने में बहुत बड़ी पेशरफ साबित होगी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ इक्तिसादी ताउन को वसअत देने के लिए पुरज़्म है। हर महीने सोकार कंपनी जो कि आज़रबाईजान की है वो एक कार्गो ऑफर करेगी और पाकिस्तान फैसला करेगा कि हमने ये कार्गो उस कीमत पर ख़रीदना है या नहीं। बहुत बड़ी पेशरफ्त है दो बरादर ममालिक के दरमियान और जिसमें कलीदी किरदार अदा किया है मेरे भाई जो आज़रबाईजान के सदर हैं इल्हाम अलीयेव। पाकिस्तान की मखलूत हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं, वो बढ़ाने पड़े, IMF का मुआहदा था, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सख्ती के साथ ये कहा कि इस बिजली की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये गरीब आदमी के ऊपर इसका बोझ मैं नहीं पड़ने दूंगा। 0 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। ये घरेलू सार्फिन के 63% बनते हैं। इसके अलावा 31% जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी पार्शियल सब्सिडी दी गई है। आज़रबाईजान के सफीर ने कहा कि मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है और दो तरफा तिजारत के हुजम में इजाफा के लिए अहम पेशरफ्त है। तिजारत, सरमायाकारी और सियासत के सफीरों में ताउन के फिरोग से दोनों बरादर मुल्कों को मजीद करीब आने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान दो बरादर मुस्लिम ममालिक मुनफरिद तारीखी, सकाफती, मजहबी, जोग्राफियाई और सियासी मुश्तरकात रखते हैं। पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जिसने 1991 में आज़रबाईजान की आज़ादी को तस्लीम किया। इसके बाद 1992 में दोनों रियासतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए और दोनों फरीकों ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फिरोग दिया है। 30 बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के ताल्लुकात को तेजी से फिरोग मिल रहा है। 2005 में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान इत्तलात व मवासलात, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, सकाफत, मालियात और तालीम से मुतअल्लिक 6 मुआहदे हुए। दोनों ममालिक के दरमियान एक कमीशन भी है
जो हर 2 साल बाद इस बात का जायजा लेता है कि हम अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान रूस से सालाना 12 लाख टन तेल खरीदेगा, जिसका मुआहिदा हो गया है और सऊदीया के साथ रिफाइनरी के हवाले से डील की जा रही है। सस्ते तेल की खरीदारी का फायदा आवाम तक भी पहुंचेगा। बिल्कुल जी, जैसे कि मैंने पहले भी इस पैकेज से पहले आपको बताया कि हमारे साथ खालिद तैमूर अकरम साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, आपसे वीडियो लिंक पर तो अक्सर मुलाकात होती रही, बात होती रही, लेकिन आज स्टूडियो में आप मौजूद हैं और खुशकिस्मती हमारी ये कि बड़ी अच्छी खबरें आज पाकिस्तान के लिए आई हैं। उस रोज़ आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। तो सर पहले ये फरमा दीजिएगा कि पहले हम रशिया का बहुत ज़्यादा सुनते आए हैं कि रशिया से तवानाई को लेकर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को मदद मिल रही होगी, बहुत सस्ते नरखों पर मिल रही होगी, लेकिन अब उसमें नाम एक शामिल हो गया है अज़रबैजान का। किस तरह से आप इस सारे मामले को देखते हैं? वही एक चीज़ जो मैंने पैकेज अनाउंस करने से पहले कही कि आवाम को इसका रिलीफ कब तक मिलेगा और क्या मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन वाकई हमारे लिए बहुत अहम है। उसके 2-3 रीज़न्स हैं। पहले रीज़न ये है कि अज़रबैजान और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बड़े अहम है। वजह यह कि जब 1991 में अज़रबैजान आज़ाद हुआ था तो उस वक़्त आर्मीनिया ने अज़रबैजान के कुछ हिस्से पे काराबाग रीजन पे कब्ज़ा कर लिया था और पाकिस्तान इस टाइम पे दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता। उसके बाद 2005 में हमारे दरमियान अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान एक माहिदा हुआ था LNG के लेने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की पेशरफ नहीं की। अज़रबैजान की जो हुकूमत है, मेरा अज़रबैजान बहुत ज़्यादा जाना होता है, हमेशा से मैंने देखा है कि अज़रबैजान के सदर से लेके तो उनके अवाम तक हर बंदा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो लोग पाकिस्तान के लिए वाकई ही कुछ करना चाहते हैं। इस बात का क्रेडिट मैं ज़रूर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और इस हुकूमत को दूंगा कि हमारा एक डोरमेंट माहिदा जो कि 2005 से चला आ रहा था, उन्होंने ना सिर्फ उसको एक्टिवेट किया बल्कि हमारे सक्सेसिव विजिट्स हुए हमारे मिनिस्टर्स के जो कि गए अज़रबैजान और जाके उनके साथ एक बहुत अच्छी डील इन्होंने LNG की जिसके तहत 12 महीने की ये डील है और उसके बाद अगले 12 महीने और ये डील चलेगी जिसमें इंतहाई सस्ती LNG वो पाकिस्तान को अज़रबैजान देगा और इन केस अगर हम वो नहीं लेते किसी भी महीने LNG नहीं लेते तो किसी किस्म का जुर्माना नहीं होगा। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूरी बताना समझता हूँ कि ये कोई ये इस माहिदे की बुनियाद बेसिकली 2005 में पड़ी थी, लेकिन किसी भी हुकूमत ने इसको परसू नहीं किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 1 साल में बड़ी अनथक मेहनत की और क्योंकि डॉलर बहुत परवान चढ़ रहा था और डॉलर की कीमत पाकिस्तान में बहुत ऊपर जा रही थी और जिसकी वजह से एनर्जी सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर, हमारे एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रहे थे। तो ये जो माहिदा आज साइन हुआ है ऑफिशियली अज़रबैजान के साथ, मैं ये समझता हूँ कि बहुत लैंडमार्क माहिदा है। इससे पहले मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि अज़रबैजान के जो सदर हैं उन्होंने आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान की राइस को अज़रबैजान के अंदर टैक्स फ्री करार दे दिया था और उन्होंने अपने अवाम को कहा था कि अगर आपने चावल खाने हैं, राइस खानी है तो आप पाकिस्तानी राइस खाएं। और इस वक्त अज़रबैजान ने पूरी दुनिया में से वो राइस इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे राइस काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है, बट पाकिस्तानी राइस जो है वो वहाँ पे टैक्स फ्री है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत की मैं ये कहूँगा कि सक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी ये है कि ना सिर्फ हमें उधर से चीप ऑयल मिल रहा है बल्कि हमारी कमोडिटीज़ भी उधर जा रही हैं और वहाँ पर बहुत सारी छूट भी पाकिस्तान को में दी जा रही है, पाकिस्तान को फेवर किया जा रहा है। अच्छा, एक और जगह जहाँ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर पाकिस्तान तो चाहता ही है कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात जो है वो बेहतर रखे। मैं रशिया की बात कर रही हूँ। गो के रशिया की जब जंग छिड़ी है यूक्रेन के साथ और ये सारा मामला हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रशिया काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में था, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि ये जो एक और ये जो तय पाया है कि माहाना 1 लाख टन तेल जो है वो ख़रीदा जाएगा पाकिस्तान की जानिब से रशिया से, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा सूदमंद है, फ़ायदेमंद है? जी, पहले तो मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि
ہمارے محترم وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو زرداری نے چند دن پہلے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی رشیا یا یوکرین کی جو وار ہو رہی ہے اس میں کسی کی طرف نہیں ہے، اور بلکہ پاکستان کا سٹینس یہ ہے کہ اس ایشو کو ایمیکیبلی ریزولو ہونا چاہیے اور اس جنگ کو رکنا چاہیے۔ جہاں تک رشیا کے ساتھ تجارت کی بات ہے، جنگ کے باوجود تقریباً دنیا کا ہر ملک ہی رشیا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، مڈل ایسٹ بھی کر رہا ہے، افریقہ بھی تجارت کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، بھارت کر رہا ہے۔ تو ہماری جو تجارت رشیا کے ساتھ ہے وہ کوئی ایسی ایکسٹراڈنری یا انیوژل نہیں ہے۔ ہاں، رشیا سے جو تیل ہمیں ملا ہے، رشیا کے ساتھ ہمارا ایک دوستی کا، ایک باہمی اعتماد کا ایک پرانا رشتہ ہے، اور یہ جو تیل رشیا سے ہمیں چیپ آئل مل رہا ہے، اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اگر خدا نخواستہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمت بڑھتی بھی ہے یا ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی بھی ہے روپے کے مقابلے میں، تو پاکستان کے اندر کم از کم اگلے چند مہینوں تک اور اگلے کچھ سالوں تک یہ تیل کی قیمتیں انتہائی سٹیبل رہیں گی، اور اگر گیس اور تیل کی قیمتیں پاکستان میں سٹیبل ہوتی ہیں تو اکانومی بہت بہتر ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال کے اندر اس حکومت کی یہ ایک بہت زیادہ سکسیس ہے کہ اس حکومت نے اپنے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے دو ایسے اہم معاہدے کیے ہیں جن کے نتائج جو ہیں وہ آج یا کل تو شاید نہیں آئیں گے، لیکن آنے والے ہفتوں اور آنے والے مہینوں میں اس کے بہت عمدہ نتائج سامنے آئیں گے، اور ہماری انڈسٹری جو کہ بالکل بند ہونے پہ پہنچ گئی تھی بیکاز آف دی ایکسپینسو جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے، وہ انرجی پرائزز نیچے آنے سے آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری دوبارہ ریوائیو ہوگی اور اکنامکلی پاکستان دوبارہ سے اس رستے پہ چل پڑے گا جس پہ پہلے چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں مجھے ایک اور چیز سر فرما دیجیے گا، جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں، رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آذربائیجان کے ساتھ ہیں، دیگر ممالک جن کے ساتھ ہمارے تجارتی مفادات ہیں، چلیے اس طرح سے ہم اگر بات کر لیں، لیکن کیوں ایسا ہے کہ کچھ ممالک ان کو ہم نے صرف اس لیے بہت پچھلے سال اگر دور حکومت کی ہم بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے دیکھا کہ جی جب ہم پر مشکل وقت آئے گا تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن جس نظر سے ہم اگر اسے دیکھتے اور فائدہ حاصل کرتے، میں سعودی عربیہ کی بات کر رہی ہوں، میں UAE کی بات کر رہی ہوں، کہ اگر ہم اس کو یہ سوچ کر ان سے تعلقات رکھتے کہ جی دیگر اگر یورپی ممالک وہاں کا رخ کر رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر جو ممالک ہیں ان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے وہاں کے وزٹس کیے ہیں، ان سے بزنس ڈیلز کیے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے دو ممالک کو کہیں نہ کہیں پچھلے دور حکومت میں اگنور کیے رکھا دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ، اور اب ہمیں ان ممالک کا رخ بھی کرنا چاہیے ہے؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے جو انٹرنیشنل تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے حوالے سے نہیں ہوتے، وہ آپ کے ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلے چند سالوں میں پچھلی حکومت نے اس چیز کے اوپر کوئی زیادہ زور نہیں دیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ایک سال کے اندر ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے ایکسٹینسو قسم کے دورے کیے، اور لوکل میڈیا میں پڑھتا رہتا تھا بہت ساری جگہ پہ وزیر خارجہ کے اوپر بڑی تنقید کی گئی کہ جی یہ تو ہر وقت ملک سے باہر رہتے ہیں۔ وہ کیوں باہر رہتے ہیں؟ وہ اس لیے باہر رہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی اور ہماری جو فورن ریلیشنز جو تھے وہ بالکل اپنے لوئسٹ ایب پہ تھے۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر خارجہ نے پچھلے ایک سال کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کی، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہو جائے یا نان الائنڈ موومنٹ کا ہو جائے یا ECO ہو جائے، یونائٹڈ نیشن ہو جائے، تو وہ تعلقات دوبارہ ریوائیو ہو گئے ہیں۔ اور اس میں میں ضرور یہاں پہ نام لینا چاہوں گا بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے، دن رات ایفرٹ کی ہے، اور سعودی عربیہ، UAE اور باقی گلف ممالک کے ساتھ جو ہمارے جو تعلقات کو سرمہری کا شکار تھے، وہ دوبارہ سے ایک نئی پچ پہ اور ایک نئے اس کا کوئی فائدہ پاکستان کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو کچھ ہو رہا ہوگا
کیونکہ لیبر طبقہ وہاں پر ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے مزدور جو ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں ان کی کھپت اگر تھوڑی اور بڑھ سکے, کیونکہ پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. اس بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے علم میں, لیکن ان میں ایک بڑی ایفرٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان ممالک کے ساتھ بیٹھیں, میٹنگز کریں اور میٹنگز کے اندر ہی ان کو بتائیں کہ جی ہمارے پاس تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو آنا چاہتے ہیں, جو یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو بس مواقع دیے جانے چاہیے. تو ایسے ایگریمنٹس بھی ہونے چاہیے نا خالد جی صاحب؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اصل میں چکر یہ تھا پہلے کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھا کہ ہمارے جو پاکستانی ڈائسپورا, جو پاکستانی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے ان کی ریمیٹنسز آنا کم ہو گئی تھیں. وہ ریمیٹنسز آنا پچھلے 1 سال میں کیوں کم ہوئی؟ وہ اس لیے کم نہیں ہوئی کہ لوگوں نے پیسہ بھجوانا چھوڑ دیا تھا, وہ اس لیے کم ہوئی تھی کہ جب لوگ جائیں گے ہی نہیں باہر تو وہ پیسے کیسے بھجوائیں گے. تو یہ بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ پچھلی حکومت میں یا نااہلی رہی یا اس کی طرف کسی قسم کا فوکس نہیں رہا. اب جب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جا کے سعودی عربیہ میں ملاقاتیں کیں, اس کے علاوہ جا کے انہوں نے UAE اور دیگر عرب ممالک میں ملاقاتیں کیں, تو اب دوبارہ سے ان لیبر کلاس کے لیے ویزے کھل گئے ہوئے ہیں. اسکلڈ لیبر جا رہی ہے, انسکلڈ لیبر جا رہی ہے, اور ہوپ فلی جو پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد ایک میں ریمیٹنسز پہلے آیا کرتی تھیں, اب وہ دوبارہ سے ظاہر ہے جب زیادہ تعداد میں لوگ واپس جا رہے ہوں گے, وہاں کام کر رہے ہوں گے, وہاں سے کچھ کما رہے ہوں گے, پاکستان میں بھیج رہے ہوں گے, اپنی فیملیز کے لیے بھیج رہے ہوں گے, تو ظاہر ہے اس سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا. وجوہات کیا تھیں اس کے کم ہونے کی, اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی. خالد صاحب بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اتنے اہم موضوع پر آپ ہمارے ساتھ بات کرتے. خالد تیمور اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ماہر انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ آذربائیجان کے ساتھ ہونے والا یہ معاہدہ ہو یا پھر رشیا کے ساتھ ہماری پیٹرولیم مصنوعات کی ڈیل ہو, اس سے پاکستان کو, پاکستانیوں کو, عوام کو کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور کب تک فائدہ ہونے والا ہے. اس پروگرام میں اتنا ہی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اللہ نے کے بعد.